तो सिद्धो कानो फूलो झानो फोटो हुई जरूर करना, ना कि किसी पार्टी के लोगों का फोटो यहाँ होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का यहाँ झंडा लगना चाहिए। उका वंश करना, उका शहीद स्थल करना जो तो हड़ बुन मनावा, जो कि एटा हड़ दो हांडे खोय को रकाबो करना, ओंडे खोय जुहार आते को रकाबो करना। जिंदाबाद यूआईएफआई जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद यूआईएफआई जिंदाबाद यूआईएफआई श्वेत पताका दिग বিদিকে ছড়িয়ে দাও यूआईएफआई श्वेत पताका दिग বিদিকে ছড়িয়ে দাও স্বাধীনতা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ इंकलाब जिंदाबाद यूआईएफआई जिंदाबाद यूआईएफआई श्वेत पताका दिग বিদিকে ছড়িয়ে দাও। এবার শুধু কোনো ছবি না, ওটা সামনে রে মাল্যদান করবে দেবাশিস খাঁ। শুধু কোনো আবু মধ্যে চিরজীবন গে কিনতে হয় না। এবার মাল্যদান করবে জেলা সম্পাদক সন্দীপন দাস মহাশয়। इंकलाब जिंदाबाद यूआईएफआई जिंदाबाद सिद्धू कानू अमर रहे सिद्धू कानू अमर रहे सिद्धू कानू तुम्हें जाना लाल 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 सलाम सिद्धू कानू जीत कर सिद्धू कानू जीत कर। এবার সিধু কানুর প্রতীকীতে শ্রদ্ধা সেই অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে, তাই আমরা আজকে এই সময়কালীন আবারও প্রতিবাদে মিলিত হতে চাইছি। যে অধিকার আমার আপনার অধিকার, সেই অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। আমি সুনীল সুজয়কে বলবো এটা একটু সঞ্চালন। Ntar tuh Pak,